Maayong adlaw, Northern Mindanao! Kini si FO3 Angel Carvalho Ubalde from the Public Information Unit. FO2 Kenneth Las 12 para sa BFP TV Live Region 10. Thank you so much. Finally, Ken, naka-episode ra gyud ta, no? Yes, last day of the month. Yes. Para sa first month of the year. Yes, okay. Thank you so much, and we are so energized karon para sa bagong tuig para sa Bureau of Fire Protection, no? So bago gid ang tuig, bago na po ang atong mga episodes, bago ang atong mga guests. Pero dagdugay na ni sa servisyo, no? Matod pa niya 28 years in service. So later on, atong tanawon kung kinsa atong guest, no? So stay tuned. So wala pa nag-like, nag-subscribe, and nag-share, please do. Kay para ang inyong mga silingan, ang inyong mga kauban sa panimalay, makabalo gyud sa mga fire safety na to, no? Yeah, so we're doing regional updates as of this month, Ken. A little recap from 2024, and then we will be discussing karon about our fire safety enforcement management. Because, of course, as you know, as the start of the year, di ba, mag-renewal din og mga business permits, fire safety inspection on a roll na sad. So, daghan tag panghisgutan karon sa ato ang episode. Ug hinaot inyong ma-share ang atong episode karon aron daghan pod mai. Labaw na sa katong mga business, no? One-stop shop karon. I know daghan mo questions. Hope ang atong guest later on maka-cater gid sa mga kanang frequently asked questions. So katong mga questions lang pod niya kanang usually gakahitabo. Frequently asked. Paningkamutan sa atong guest nga iyang tubagon. Pero if dili niya matubag, please do message us dayon sa atong page, Ma'am Jel, no? Kay para matabangan namo in the near future. Yes. Sige, welcome sa atong mga viewers nato karon. Thank you for tuning in sa ato ang Facebook Live. Hopefully, Ken, no, if mudagan natong followers sa YouTube, pwede na nato i-split atong live sa YouTube gihapon. Magkulang gurta mo na taga ng atong goal karon YouTuber. Yeah, so kani atong studio ma-air gyapon nato sa YouTube. So please subscribe sa ato ang YouTube BFP Region 10 YouTube channel. Ma'am Jel, ako gid sang i-greet, no? Sige, atong mga kanang nagpaluyo sa atong pag-set up karon, no? FO1 Alcestog, si FO3 Cervantes. Thank you mga sirs. Sir, ma'am. Thank you, sir. Naglisod kita picture na ko ni si Sir Brian Rive. Sir Brian, thank you. All right. 5 kita ka mukhaon karon, so nag-order taong nili karon. So pag naka-YouTube na ta, kuan na ta buffet na ta din ino. Joke lang. Hopefully, no. Well, anyways, Ma'am Jel. Thank you good kaayo. And of course kay Sir Ken, no, sa padayon nga pag-partner din sa ato live episode. Apit ra ba ko kuan? Apit. Anyway, oy, mag-greet sa dito sa atong kuan, Ma'am Jel. Yes, of course. Thank you kaayo watching with us. Unahan gina ko ang pinakauna nag-comment diri ton sa Lugsugad. Good morning, Ma'am Sir. Si Sir. Hi, Okay. Sir. Nag-greet siya. Then napod si SFO1 Ronald A. Canyon. Sir, watching from Don Victoriano Municipal Fire Station. Na ako ang pinaka nasa ako una, no, si FO1 Alex Calixto P. Yamba, watching from Sagay Fire Station, Camiguin. Yeah. O si FO1 David June R. Bukog, watching Sapad FS, Lanao del Norte. Have a nice day po sa lahat. Keep Speaking safe. of Camiguin, Ken, summer na sad. Yes, so, mag-Camiguin 360 ra ba daw mi? Wow, ka ng marathon na? Yeah, murag. First time na ako, so shout out ko sa RCCGY, akong club, running club. May buntag diyan, no? Yes, hello also sa asa pa ni Dapit. Iligan City Fire Station, sirs, ma'ams. Hello, Iligan. Thank you so much for watching. Tubod Fire Station is also watching with us. Libuna, Maigo from Lanao del Norte, and Maramag, Bukidnon. Thank you so much for watching and tuning in. Padayon sa pag-share sa atong live episode this morning. And kuaning gyud ha kanang sa tanan pud nga wala na mo nga wash out. Mangayo may pasensya kay dili kayo namo makita gid, especially ang kami ni Ma'am Angel live, Ma'am Angel, no, sa kanang live dili gid siya pareha ang feed din sa ato. Yes, so kung gusto gid mo serious nga shoutout, mag-DM na. Yes. Kasi sila mag-DM, drop message na guys. Private message, ha? Yes. Okay. All right. So Ken, as usual, atong i-greet ang tuang mga officers. Unang siguro na to si OIC. Yes. Go. Fire Chief, Superintendent. Sabihin, napatay kita ni Sir. Jesus Fernandez, sorry.
Yes, sir. Thank you so much sa imong continuous support to Yes, our sir. OIC, Fire Chief Superintendent Jesus Jesus P. P. Fernandez, sir. DSC. Thank you. And of course, sa ato ang BFP spokesperson, Ken, Fire Yes. Senior Superintendent Annalie Carvajal Atienza, ma'am. Thank Hi, you. ma'am. Fighting gapon siya Hi, ma'am. as our spokesperson sa National Headquarters. Yes. And of course, sa ato ang Region 10, Ken. Yes, na to atong Regional Director, Fire Chief Superintendent Alma Grana Bakahin, DSC, ma'am, maayong buntag. Yes, ma'am. Hello po. Good Atong morning. Assistant Regional Director for Administration, Fire Senior Superintendent Alan Asokabut, sir. Yes. Our Assistant Regional Director for Operations, Fire Senior Superintendent Romel E. Villaperte. And our Regional Chief of Staff, Fire Senior Superintendent Richie A. Fabri, sir. Maayong buntag sa inyo command group. Very supportive. And Sa atong mga Provincials fire and city fire marshals. FM and Iligan City Fire Station, of course. Shout out to Fire Senior Superintendent Franklin O. Ratonil, sir, our PFM Bukidnon. Kamusta ang Bukidnon diya, sir? Yes. Yes. And nagkuhan na ba si Sir Gapon? Nagkaon siya og binignet. So, mabalos mi niya. Magkaon sa mi sa binignet siguro. Nice, nice. Anyways, and then Our District Fire Marshal, Cagayan Yes. de Oro Fire District. Fighting gihapon, Fire Senior Superintendent Rex Cliburn Salvania. Sir, yes, sir, kamusta may po? buntag. And congratulations sa ilang tennis tournament niya na human last time, no? So, in accordance siya po na siya sa atong health and wellness. Daghang salamat sa tanang ni Apil. And our, Misamis Occidental. Misamis Occidental. PFM, PFM. Fire Senior Superintendent Gregorio SL Bambo. Sir, kamusta po? Our OPFM for Lanao del Norte. Fire Superintendent Butch Borja Baulete, sir. Yes, for Misamis Oriental, Fire Superintendent Christopher Rehencia, sir. And for Iligan City Fire Station, Fire Superintendent Jack M. Biguil. And Camiguin PFM, our acting PFM, Fire Chief Inspector Willie M. Tan. Ayan. Okay, mayong adlaw din ha kaninyo, ma'am Shout and out. sir. So, mo na sila nga itong mga Hepe and District Fire Marshals and City Fire Marshals, no? Kanunay gyapon nga suporta. And Shout out po sa atong mga City Municipal Fire Station Fire Marshals Yes. and station commanders who are tuning in. Yes. So far, wa pa man kita nakita-kita no for the new year, but I hope this episode is also our way to connect again Yes. as one in dinhi sa ato ang regional unit. So there you go, Ken. Napaka gusto i-shout out. akong first sige nakita kay ganiha sa pag-ato pa lang una nga pag-live, no? Si Keno Lamak-Lamak. Ngay, mayong buntag din ha from Lumbia Fire Station as well sa ilang Hepe. Fire Inspector, Senior Inspector Ojeda, sir. Mayong buntag din na sa kanina. Alright, so speaking of all the BFP personnel nga atong nag-greet, tagaan po nato sila og recognition sa ilang nabuhat as of year 2024. And in this video that we'll watching next, Ken, atong i-recap kung na ta magsugod as of 2025. Yes. I should say we are not far behind Yes. sa ato ang improvement of progress from last year. Thank you sa ato ang leadership transitions, no? Yes. From Ma'am Alma to Sir Arbutante who were here. And now Ma'am Alma is back again. So positive gihapon ang ato ang Yes. direction for improvement and initiatives para sa region. So, ano lang gid eh. Kani 2025 naman, another kuha na lang a decade para makuha na gid nato atong vision, no? Yes. Modern fire service. Correct. Unta, medyo layo pa, pero layo na ta. So hopefully, by the next pila ka years, makuha na gid nato atong modern fire service. Yes, and to wrap that up, let's watch Yes. this video. Courage, excellence, service, compassion. This is who we are. This is what we stand for. This is BFP Region 10. As 2025 begins, we reflect on a year of transformation, resilience, and triumph. In 2024, BFP Region 10 proved its unwavering commitment to safeguarding lives and property. Our accomplishments showcase the remarkable efforts of our 1,819 personnel and the trust of the communities we serve. Amid leadership transitions, we embraced new perspectives and practices,
blending diverse management styles that have strengthened our resolve and innovation. We didn't just adapt, we thrive. On our fire safety enforcement, we inspected 133,058 establishments, exceeding targets at an astounding 102% accomplishment rate. Our proactive fire safety campaigns reached campuses, communities, and the general public, emphasizing fire prevention and safety education. BFP Region 10 also expanded operational capacity with 126 fire stations across the region, including 9 newly activated stations, 180 fire trucks, 10 ambulances, and 3 rescue trucks, ready to serve anytime, anywhere. Ongoing constructions of the typical fire stations in Salay, Tudela, Magsaysay, and other municipalities continue to bring us closer to achieving comprehensive regional coverage. Through the support of local leaders, we secured 3 donated lots for future fire stations, further demonstrating the strength of our partnerships. Beyond our core mission, BFP Region 10 made meaningful contributions to the environment and community in 2024. Tree planting activities, cleanup drives, blood donation drives, and community outreach programs. These actions reflect our belief that protecting lives goes beyond emergency response. It's about nurturing the communities we serve and the environment we depend on. In 2024, BFP Region 10 responded to 1,318 fire incidents, a 47% increase from the previous year. Our emergency medical services and special rescue force also handled 95 vehicular accidents, 270 medical cases, and other rescue operations. We invested in continuous learning, hosting specialized training such as the Fire Investigation course, photography workshops, and life-saving refresher courses across all units. These programs have equipped our teams with cutting-edge skills to meet the evolving demands of our mission, greatly contributing to the BFP modernization. As we step into 2025, BFP Region 10 is poised for even greater accomplishments, completing ongoing fire station constructions to expand our reach, enhancing logistical support and emergency response systems, intensifying fire safety and prevention campaigns across the region, and continuing community and environmental initiatives to create a lasting impact. Together, with the dedication of our personnel and the unwavering trust of our communities, we are not just starting the year, we are building on the solid foundation of success we achieved in 2024. The BFP Region 10 stands united, courageous, excellent, compassionate, ready to serve. This is our pledge. This is our legacy. This is the Bureau of Fire Protection Region 10. Ayan, there you have Yes, very it. nice. Congratulations, BFP Region 10, for an amazing year in 2024. Nindot kitang 2024 din, Yes. no? Dagatag So, achievements. so far, 9 stations, Wala. 9 fire stations, 9 stations ang wala. atong gina-target to complete this year. So, mostly are in Lanao, Del So, Norte. as of the moment, nanapod sa out of 9 stations na groundbreaking ni Ana. Yes. And hopefully, ang katong wala pa na groundbreakingan and wala pa gid niya mga municipalities, siguro this year, makita sa mga mayors Type na to, development, unsa yes. ang impact sa BFP within their AOR, no? Yes, exactly. Dili naman gini siya sa fire safety man, but also sa pag-respond sa atong mga calamities na ata din ang damo tabang, and also sa mga vehicular accidents. So
mura taog all-in-one nga agency Correct, pod, no? correct. And sa atong current leadership karon no, aside Yes. from infrastructural improvements, naagyapon tay mga systems nga i-improve usa na pod tong fire safety enforcement nga online system Yes. na padayon nato i-implement for this year until it's totally na gyud like fully functional Yes. in a way na efficient na gyud siya para sa atong tanan, and all other advancements nga relevant para sa atong BFP modernization. Yes. So, no, ginahinay na gid ta, ma'am, no? Yes. Through that nga na lang sa atong FCS, no? Gakahinay na to modernize. So, there are some mga minor lang siguro nga issues, but murag nga na magid mismo ang kanagaling uban niya mga system na magay makita nato nga ginagmay po But ni rest assured, yes, assured. Yes, continuous atong service and andam ang Bureau of Fire Protection motabang ug mo guide sa atong mga clients, no? So ang na duol lang gid mo sa mua sa mga problema, no, sa kanang online system nato kay para matabangan gid mo na. And on top of that, Ken, daghan po tag i-look forward this year. Give it first quarter Fire Prevention Yes. Month. So ato nang hisgutan later unsa nga mga activities atong i-anticipate for 2025. And like I said, paulit-ulit po, let's be one in our vision, no? Yes. Aron mahimo gid siya, mahitabo gid siya, law of attraction gid nato ang ato ang gusto mahitabo para sa ato ang Align lang kita sa atong Yes. sa atong FC and sa leadership, sa atong regional Correct. directors, and so as kanang atong individual units. yes, individual units. Sa atong station. Kung nato sa station, kung unsa instructions sa atong mga hepe, ato na Correct, ito na correct. ko ano. So that's it. Dagang salamat 2024. Yes. And now is the year for 2025, year of the snake daw right, po, no? right. So let's strike BFP, no? Mamaakit kita. Di ba, joke lang. Let's strike for the better. Focus ang and atong strategy, goals. you know, ina naman ang snake, focus and Yes, strategy. say wait lang yun siya ba? Yeah. Anyway, all right. Nabot sa halas. Ana, there you go. And now, para sa ato ang mga content contribution from our Yes. lower units, atong tanawon ang mga videos for the regional updates. Let's watch this. As part of the Oplan Paalala Iwas Paputok campaign, the BFP Kauswagan headed by SFO3 Ruel H. Lee, OIC Municipal Fire Marshal, under the supervision of Fire Superintendent Butch B. Baulete, Provincial Fire Marshal of Lanao del Norte, intensified fire safety efforts to ensure a fire-safe and joyous New Year. This include fire truck visibility patrols, distribution of fire safety leaflets, inspections of firecracker stalls, standby postings in churches and public areas to raise fire safety awareness. These proactive measures aim to safeguard lives and property, ensuring a safe and joyful start to the new year for all. Kauswagan Fire Station proudly participated also in the Business One-Stop Shop 2025 in the municipality of Kauswagan, Lanao del Norte, and to our cluster municipalities, Linamon and Munay. The initiative is one of the local government's top goals for improving the ease of doing business plan in the municipality. As part of their weekly routine, duty personnel also conducted physical fitness through various types of activities, such as Zumba, basketball, and running. This activity highlights the importance of promoting wellness among BFP personnel, creating a healthy and alert workplace. Recognizing the selfless efforts of those who put duty above all in ensuring safety and protection, SFO3 Ruel H. Lee, OIC Municipal Fire Marshal of Kauswagan Fire Station, received the award as the Best Senior Non-Commissioned Officer of the year 2024, given last December 20, 2024 at the Pearlmont Hotel, Lapasan, Cagayan de Oro City, during the BFP 10 51st Fire Service Recognition Day.
Kami po ang Kauswagan Fire Station, Kauswagan Lanao del Norte. Sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Fire safety is crucial in protecting our homes, workplaces, and communities. As part of the Oplan Paalala Iwas Paputok, Tubod Fire Station headed by Municipal Fire Marshal SFO4 Alan P. Pabilic, under the supervision of Fire Superintendent Butch B. Baulete, actively conducted public safety awareness activities including fire truck visibility, paskil of tarpaulins, and distributing of leaflets to ensure a fire-safe celebration of Christmas and Joyous New Year, inspections of firecracker stalls, and conduct posting on San Isidro Church. Mayroong adlaw karatong tanan ang Bureau Fire Protection sa lungsod sa Tubod magpaymangno nga mag-ampi kita sa pagsugat karong umabot ng bagong tuig. Mga paymangno. Tubod Fire Station also rendered a New Year's call to Honorable Mayor Junicio Y. Cabahog Jr. and Vice Mayor Clifford J. Humalon. New Year's call is a significant tradition that strengthens the bond between Tubod Fire Station and LGU Tubod in ensuring effective collaboration and a safer community for all. Tubod Fire Station also supports the government's initiative by participating in Business One-Stop Shop at Tubod Municipal Hall and its clustered municipal, the Municipality of Magsaysay, Lanao del Norte. This program helps to simplify the process in a more convenient way of securing business clearances. Tubod Fire Station also supports immersion and internship programs from different schools of Lanao del Norte by conducting lectures, including proper wearing of PPE, hose throwing, hose rolls, and the different phases of fires. This program ensure and help to spread awareness to immersion and intern students.
Ang mapaminsalang apoy ay isang malubhang banta sa mga tahanan at komunidad. Upang maiwasan ito, siguraduhin may maayos na sistema ng elektrisidad. Iwasan ang pag-iwan ng mga naglalabas ng apoy na walang nangangalaga. Laging maghanda ng mga fire extinguisher at mga emergency kit. Magsagawa ng regular na fire drill upang maging handa sa kaalaman at tamang hakbang. Maiwasan ang mga sakuna dulot ng apoy. Sunog! 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 Sir, na isa ka balay diri nga nasunog sa 411. Hello, good morning. Maigo Fire Station, F1 Armenia speaking. Yes sir. Mandapit sir. Sa Purok 4 Poblasyon. Kisa yung palihog sir? Sige sir. Going na sir. Going na sir. Sir, good morning. Sir, nice.
Okay na ba itong Copy audio? ito. Thank you very much, Lanao del Norte, for your regional updates. O, try na kita naon ka, no, pag ato ang community kay Yes, very na-involved. involved and Yes. working together with our BF. So, nindot po lang uniform, no? Wakit po giinot sa Yes. atong LGUs. Daghang salamat sa tanang local government units nga Correct, misuporta sa atong correct. SIFA and as well sa atong mga lower units po nga nihatag gid og effort into Yes. organizing this kind of initiatives sa BFP, no? So, Congratulations. Ayan na, Ken, as nakalitan mo, nakabisita ka ulit. As promised, na namo ang exclusive live guest for today's episode. Grabe ni kagahi ang mo, sir. Kay kuwan kini siya, nanipa na. Representing the Fire Safety Enforcement Division of Yes. BFP Regional Office 10, our officer in charge for Fire Safety Enforcement Management Section, FSED. Yes. Ladies and gentlemen, let's all welcome ang fresh na fresh. Grabe. Tara sa camera. SFO3, Femalito, FemG, Uba. Sir, Hi, good sir. morning. May buntag. Welcome. May buntag tanan, may buntag Great tanan sa ka, ato sir. nga mga tigpaminaw sa BFP Live Region 10. So I hope okay ra mo diya sa stations. Yeah. So kabalumi nga atong trabaho dili lalim sama na sa pagresponde sa sunog o sa pag enforce sa ato ang mandate sa fire code. Correct. Mo ginatong Very pahisgutan karon Sir Fem, no? Kuyo, That's kuyo, why kuyo, kay siya message. gyud atong Panghipi ka ayo. very eligible nga guest para sa atong Yes. topic karon. Of course, because as you know, no, January is the month of our fire safety Yes, correct. inspection system and enforcement nga mga compliances, renewals, and of New course, nga business permit. correct. So frontline na sad ang BFP karong nga panahon. So sir, for 2025, unsa to ang fire safety inspection targets? So Isa for numbers this na. year, ato ang fire safety inspection targets for year 2025, target kita sa 132,869 more or less. Mo ni ato ang gina-target sa ato ang whole region 10. Okay. Sa ato ang target for Itaas ba? 2025. Last time, Oo, pila- Compared last year, nadyo siya uminto sa karon nga year. So, natay dagan ang perspective ang anticipation is nagkadagan na ato ang establishment sa per AOR nato sa Region 10 considering nga aduna tay 5 ka probinsya, then natay 2 ka highly urbanized city sa ato ang AOR. Yeah, makes sense. So, And in fairness, but sir, last year, 102% ang inyong accomplishment. yes. Atong Nanubra, accomplishment. nanubra, yes. Nubrata sa atong target Sa last year. So, So, may hopefully, pasabutan na, nga nanubra sir, 102%. So meaning ato ang mga kauban dito sa Lero units, ato ang mga Na-advance. designation nato sa ato ang tasking nato bale is nagtrabaho gid ang ato ang mga kauban, ang ato ang nanubra. Marunong kuan Ma'am Jill ka nang wala pa nag-open gi kuan na bitaw. Sama malugan mo bitaw. so actually ato na siyang legal mandate. Yes. So ato ang primary task as kining fire safety enforcer sa ato ang EOR. Kita ang mahimuang model or kita ang magpa-implement sa ato ang fire code. Yes. So it is our legal obligation na to protect lives under the law. So mo na siya. that's great. Awesome. That's Siya. one thing nga atong i-look forward this year, no? Nga hopefully ma-reach gyapon na to beyond 100% ang atong FSI. Yes, kung Targets this kinahanglan nga pato na siyang pambungan o ang atong services atong Double i-extract, time. double Effort. time na to atong trabaho, mas maayo nga inana ang to ang target. Yes. so, Awesome. to give what Okay. is more than So, asked. since naisgutan naman gid nato for this year, no, kailangan pud nato ang cooperation sa ato ang community, ato ang mga stakeholders ug atong mga Establishment, clients partners, yes, clients. para mahit nato natong target, sir. So, Yes. unsa ato ang message karon sa atong mga Clients, clientele, yes. atong mga business owners, Oo, mga establishment establishments. owners, and Yes, of course, no. investors. Ato ang katong mga stakeholders, ang atong mga business owners, sa mga establishment. So atong ipahimangno sa ilaha nga ang fire safety standard is not optional. Correct. It is mandated by law. Yes. So ato ang fire codes, ang building standards, ang ato ang National Building Code, nag-exist siya for a single
profound purpose. It is to save lives. Correct. So, ang atong point is kaning mga provisions sa atong fire code is our lifelines sa ato ang nature sa ato ang trabaho kung asa ta gibutang diha ang establishment. So kailangan kita mo comply sa ato ang mga enforcement or fire code enforcement. Kay kani sila kani ato ang mga provision nga nasa fire code para ma-anticipate or ma-avoid na to ang mga sakuna or mga trahedya like sunog. So mo na siya. Okay, sir. So, I'm sure karon sa ato ang Business One-Stop Shop nga mga personnel, napud sila yung mga na-encounter nga mga concerns, no? Bahin ani ato ang implementation sa FSI and Fire Safety Enforcement. So, unsa po ato ang reminders atong mga personnel, sir, especially if they encounter clients nga clients medyo nga kakalibo na yung mga queries. Yes. Okay. So, unsa atong mga pahimangno sa atong kauban sa BFP? So, kato atong mga kauban sa Bureau of Fire, kato kauban nato sa serbisyo Labi na sa sa RTM, lower units, lalo na sa Region 10. So, atong primary task is to guide our clients mo duol sa ato maghangyo og ato ang serbisyo nga ikalagan nato sa ato ang mga clients per EOR. Ato gina siyang ato ang moral obligation is to prioritize human lives with regard sa ilang business establishment. Atong i-anticipate ang ilang fire safety, kung unsa nga requirement ang gipa-require sa ila sa fire code, unsa nga type of establishment ang ilang gi-renew or unsa ilang gi-process diya sa ato ang agency. Kailangan nato i-implement kung unsa ang naa sa fire code, kung unsa ay standard nga kailangan nila i-comply. Correct. Para dili ta mo unsay tawag ani, dili ta maka-violate sa ato ang provision sa fire code. Lahi gid nga customer relation na ang atong i-approach ani, sir, no, pag-abot sa fire safety enforcement, labi na karon sa Business One-Stop Shop. Yes, of course. Kani atong Business One-Stop Shop in coordination with our local government unit, himo ni siya every year. So for the month of January, lalo na sa first quarter. So gimo ni siya para easier ang ato ang pag cater sa mga clients nga mag-renew sa ilang business permit, nga nang kitsay magpa-construct og new structure. Correct. So kanang one-stop shop naa na tanan diha ang mga ahensya nga gikinahanglan nila ay cater or mag-process silang papel. Sa atua, lalo na sa atua sa Bureau of Fire, so naagitay representative diya sa local government unit or local government sector nga mag-cater sa mga clients kung mag-require na sila or mag-require or mag-file na sila sa ilahang requirements with regards sa fire safety inspection clearance or fire safety evaluation clearance. So naa na siya dapat ato ang kauban sa LGU. So naka-standby na sila in compliance with our law, the ARTA law or the ease of doing business nga balaod, para dili mahasol ang ato ang client, para dili sad mahasol ang ilang oras, ilang time sa pag-comply sa mga requirements. So mao na siya nga purpose ng Business One-Stop Shop. And for 2025, sir, no, naisgutan nato kaganina internally ang pag-digitalize sa ato ang FSIS nga system. So, asa na ta karon, sir? Where are we at? And unsa pa atong mga padayon nga development para fully efficient na gyud ang atong online system? Okay, as of now, ang ato ang fire safety inspection system, FSIS mo na ang bag-o nga technology nga na-acquire na to sa ato ang agency sa Bureau of Fire Protection. Nationwide na siya. So karon na siya sa ato ang production nga system na siya. Sa una beta which is mag-practice pa ka. Trial na diyan na tanan. So katong during sa pag-roll out na mo last year, ni bisita gid may nag hands-on may per station para gyud nga
tugunan kung unsa gid na ang ato ang Yes. bag-o nga technology nga ma-acquire nato sa Bureau of Fire, which is for the benefit na siya sa clients nato. So karon nagsugod na ang production sa kada unit sa BFP sa Region 10 or actually sa region nationwide na siya. But sa Region 10 kamulo na ta og receive sa mga output sa production sites nga makita or ma-monitor na to diri sa regional office. So at the same time ma-monitor po sa ato ang national office. But for now, kamulo gipag-evolve pa ang system, so daghan mata may encounters nga mga pangutana, mga queries, mga problema, so something ana. So let's consider adjusting period gyapon na sir. Kamulo pa tag-adjust sa system. So i-anticipate na to na mga marginal error. Yes. So kay ang one purpose or one ang primary nga requirement aning FSIS nato is kaniya to ang internet. Yes, correct. So kung naatay FSIS, kung hinay mong internet, medyo picky yun. Medyo lisod ang pag-process sa aniya to ang online transactions. Okay. So yes, but for sure sir, no, for those offices nga kusog ang internet connection, maayo ang performance sa internet. I hope our online system will also be at its best. Of course, state, yes. no? Basta nala na siya ang internet sa area nga kusog. So wala gyud problema nga tong FSIS. Ang problem lang is sa mga far-flung areas, mga remote areas na wala internet, wala signal, na internet sir Fem, pero usually hinay gid labaw-nan ka nang dito sa mga Bukidnon area. Ako aware gid ko nakikikan po ko dito sa Bukidnon sa UR sa una. Medyo apiki ang internet connection pero kuan gid sa sir Fem, if makita na to ang signal nga medyo okay siya, dito na lang gid siguro mag-engage sa FSIS na online. So that is an additional task sa tuang kauban nga mga CRO, kaning Customer Relations Officer na to nga kauban. So additional na sa ilang tasking i-cater nila ang mga client nato nga dili pa sila capacitated sa bag-o nga technology. So what I mean is kanang wala pa sila, dili sila updated sa ilang mga cellphone. Usually napuy-ud ba niya mga client dili bitaw kay Teki Ma'am Jel. So ang mga CRO willing man pud mo-assist ana, di ba sir? Yes. Muna additional sa ilang tasking. But definitely diha na kita padulong sa digital era gyud sa ato ang muna na ato ang goal or for ato ang anticipation, ato ang mga forward to plano in the future. Muna gina siya ang ato ang FSIS is futuristic na to na siyang technology nga ma-implement na to sa ato ang agency sa Bureau of Fire Protection. As we modernize. To modernize our agency as solid agency and a strong agency. Dako po na nga milestones sir no for how many years sa FSIS na finally na nag-use because centralized system. With FSIS, dako ni siya katabang sa atong agency because it will augment our revenues in the government in terms of fire code fees collection. So mamonitor na siya payment terminals na payment online. Because payment is online. Yes. And then males ang red tape ana siya system because you will pay directly to the system. So kuan na siya, mura na siya kung mag-pay maya actually ato ang mode of check out dili na siya order o PSA. Mura na kag nag-order online. So nanana ang technology sa FSIS. So nindot kayo siya nga technology which is applicable gid siya sa bag-o nato nga modern nato nga society or community. Para dili siya maghasol ang ato ang client, atong stakeholder. So kani si FSIS is a good or mo ni siyang pinaka-best nga technology nga ma-easier ang atong trabaho. Ang atong client dili siya ma-hassle. Sakto ba ito yung Sir Fem no kanang malesen tong red ang red tape kay mawala naman ang contact policy with regards sa atong sa client ug sa atong personnel. So to defeat that red tape or that kind of wrongdoings
So kani si FSIS is the best Promising. medium para ma-prevent na siya nga Nindot siya. wrongdoings. So no, medyo gaano pa lang kita no. Hope you bear with us atong mga clients nga especially Yes. kanang may mga hinay nga internet. Mag-extend lang po unta silang patience kay nag-usay nga sa puto na po sila din ang mapahimungtan ang atong mga kauban sa kabumberohan. Remind po nato atong kauban sa kabumberohan niya always kanang maghatag po ta og pasensya sa mga clients. So ipasabot gyud nato sila no si ROs mga community related officers nato ipasabot nato ang anong naingana and hopefully magkasinabot ang duha nga parties no. So kana Sir Fem, other questions na ano nimo Ma'am Jen? Okay na, basically mo na-cover na nato ang unsa atong gusto madungog from FSED as of this time. But I'm sure Sir Fem has more insights to share, sir. Basi napakay gusto i-input. Ato lang is giawag na to ang tanan, dili lang kayo sa ato ang kauban sa ato ang agency sa Bureau of Fire, but also to our clients, tanan nga clients nga let us not wait, dili ta magulat nga moabot ang trahedya sa ato ang panimalay, sa ato ang mga establishment kung mga business owner ta. So let us awaken or kani nga reality sa ato ang fire enforcement. Nga let us lead. Kita mag-lead ta, let us lead. Dili ta mag-react, but let us commit, not hesitate. Correct. Because compliance with the fire safety requirements is not just a check outside the box, but it is an act of love, it's an act of accountability, and it is an act of leadership. So, atong landong, sabi ko mudagan dili ko mudagan pagka public servant na dili ta. Ang to ang trabaho din nato sa Bureau of Fire, so mga fire safety enforcer ta. So let us fulfill our legal obligations with thoroughness and moral obligations with compassion. And our duty to care with unwavering dedication sa ato ang trabaho. Because in the end, this is just not about fire safety. It is about reflection of who we are, the values we uphold, and the lasting legacy we chose to have or we choose to leave behind. So naadto na tayo legacy nga mo serbisyo alang sa ato ang komunidad. Correct. So kana lang. And that's what's refreshing every new year, no? Kay ma-look back na to atong mga pangbuhat. Mura ra gud look back naman, dili na to balikon. Look back lang. Mura ra gud maghimo. Ma-refresh ta ba every new year? Si mga kuan na to. Ma-reflect na to. Ma-reflect na to. Mura ra gud siya og New Year's resolution. Every year na kay New Year's resolution. Yes. As a bumbero. Good practice na to atong padayonon, ang datong medyo natay mga discrepancies atong so may maayong buhaton. So mo gyud nga pag January fire safety enforcement gid. Yes. So mo to, grabe ang message atong fire marshal sa dili raka. Dili ako na-invite lang ta. So daghang salamat sa inyo ang pag-invite. Thank you po kayo. So medyo Sir Fen, although medyo nakulbahan ko gamay pero okay lang. Wow. kulbaan niya attorney. Saan doon? Saan banda? Ayan, no? So, sir, since na naman yun ka diri as sa member of FSED, no? Ato lang pong tagaan nato sila. I think na-download na po nga information. Yes. For the audience lang nga dili sa BFP, gi-anticipate gyapon nato atong Fire Prevention Month. Yes. Medyo layo pa pero ga-announce na ta para in preparation, no? January 9 announcement na gid ni siya, no? So, atangan nato this month of March, no? Yes, na ato ang kick-off sa Fire Prevention Month 2025. And naapod tayo mga activities in terms of community relations ng mga events and promotions para sa fire prevention and fire safety. And naapod tayo mga other activities like local fire Olympics and fire safety awareness program. So daghan pa ni, depende na lang pod sa atong mga lower units kung unsang ilahang mga creative and other initiative nga mga activities para mag-ingay karon sa ato ang Fire Prevention Month. Hopefully sa Region 10 na apod tay event, no? Yes, nga ma-plug. So we're still in the works, and hopefully Fire Safety Enforcement Division team
will, of course, definitely, they will Spearhead. forefront this. Spearhead na sad. And looking forward na sad kung unsa atong ma-feature karong month of March. March. No? Right. So, abangan nato na, guys. Okay, baga na to na. So, let's hope for the betterment of our Fire Prevention Month this coming March. Yeah, City Fire, excited City ko. Fire Marshal ba niya itong kauban mo dito? Candidate sa- Murag, Ayaw, pangkuhan kanata. mong igayo, murag ka ng pangkausapang mga mayor na mga ka-level, Yes. ba, no? Sir, basta na kayo mga special shout-outs. Yes. I-greet imong team sa FSED. Greet na ko ang team sa FSED na mo sa second floor sa regional office. Kabalo ko nga naamo diya. Hopefully, wala po. Wala. Kuha na sila support. Yes. Wow, very Support na sila. supportive. Nabasin na pa kay special shout-outs. Yung mga Actually, wala na. Organization. Actually, okay na. Okay na. Shout out. So, Okay na daw. Okay na ta. So, salamat sa inyong catch. Thank you, guys, Sir Wala pa Pem. na kuman. Wala man. Di ko nila papulion ba? Sir Pem, thank you very much for your time, your insights, and Okay, your thank you po, thank you. inspiration sa ato Nindot tong yung message, no? episode. Siguro ato nang i-highlight Pang dito sa New Year. title sa ano, sa to. Medyo taas to, Sir Pem. Unya Dahil na ko di ko. lang. Unya na lang. Dakoy ko di ko man. Ayan, Okay so na. thank you. Yes. Sige. Alright. Okay, so wala pa minihawa. Alright. Wala na siya. Kani Wala kita na. ang camera kay Kuan. Dali na kayo siya. magmahay. Dito, Sige. Mahalon, magod. Mahalon. Ayan, so thank you so much for watching, Ken. Basta na pa kayo Ay, now special announcement, no? nag-PM sa imo. Cagayan de Oro Fire District. Ugma daw na ay pagatbat. Servisyong Clarex kana lang na event. So dito sa pagatbat, naana na sila daw kung renewal of business permit, paibot nipon, uban pa mga serbisyo. One-stop And then shop. instead of muadto sila sa City Hall, ang City Hall may muadto sa barangay. Nice. So tomorrow will be Saturday. Sabi ito ba? February February 1. February 1. Feb 1. So, Love dito sa Pagatpat. man! So, nagpa-announce na dito sa kuha si FO1 Ligaspi Bunjet. Hopefully, maka-adto kung na may mga kuha dito sa Pagatpat, no? So, thank you for reminding and special shout-out kang FO3 Malingin sa Sagay Fire Station. Thank you so much, Admin Division, for allowing us to Yes, have Miss our Admin. episode in his Retirees Lounge, Patnubay Retirees Lounge. And thank you so much, FO1 El Sesto and FO3 Cervantes, Cervantes. sir, for helping us din sa mo ang ORD studio. Yung ginikanan And si Sir unsa Brian. pa man, shout out also sa tanan public information officers sa atong lower units. Reminder sa atong social media policy. Yes. Hinaoton ta, tinabangay ta o watch out sa ato ang mga kauban sa BFP para dili sila ipa-report na sa HQ. So, yes. Oo. Maybe next time ato ko nang i-tackle more, Ma'am Yes, Jia. deeper of Deeper. with Kaya Sir karon ano Daud. siya ha? Kanang pahapyaw lang Oo, ni. reminders lang. Tinabangay lang ta og watch over sa atong kauban para intact tanan ang R10. Next, ato na pong iga si Sir Pem. Ano siya maingon niya na. Kaya lang, let's be tactful lang sa Yeah, grabe gid kani. Pang fire marshal all around. Tactful lang ta sa itong mga comments, sa reels. Correct. Reels. Ano yung mga reels ba? Trendy So, reels. uso ba kayo mga vlog-vlogger? Yes. So, let's So, dili just pa palagi be... vlog. Dili ta palabi yung comment. Ay, di ba may comment? Okay na Okay lang share. Okay lang share. Dili nga. Okay na ba? Dili okay. Depende sa imong i-share. Pag ikaayo, okay. So, tactful lang. Tactful. And if naman gali issues makita internally i-discuss sa atong mga internal affairs nga matters, dili kayo dito nimo i-air out sa Yes. social media. Yes, pwede naman na siya i-comment ninyo og issues and concerns sa ito ang Correct. IEP. Itong Mancom. Not necessarily nga Management ma-aware ang conferences. tanan people Correct. sa Yes. social media. Sige. Kana. So February is tomorrow. Love month is here. We'll see you on our next Love, episode love, next month. Kinsa ka atong sorry. Si Cupido. Gusto ko si Cupido ang atong i-guess. Looking forward Oh. may kinsamong guest for next month. So thank you very much for watching. Thank you everyone for Thank watching. you. Yes. Kini si FO3 Angel Carval Ubalde from the Public Information Unit.
FO2 Kenneth Lasdasa from the Office of Regional Director. Para sa BFP TV Live Region 10. Thank you. Thank you.